Beef mami. Legendary bawang. Oo, matik yan. Panalo yung lechon. Mga ganyan. Last na natin yan, di ba? Then. Mami rice po. Mami rice, tropa. Lechon pares, tropa. Lechon mami. Yan. Anli bawang, anli taba. Anli sabaw, lahat. Huwag lang anli bakla. Mura pa na, 100 lang. Po yun. Oo, sige po. Pwede po. Pwede po yun. Dito yan. Teka lang. Kalahati pa daw, Jo. Eh, yung mami lechon lang, yung lechon. So yun, noodles lang, no? Tropa, no? Wala nang bawang to, tropa. Ingat lang, mainit. Meron yan. Eh, ito pa. Mami lechon. Pwede walang noodles yung ano? Lechon lang, kasarap. Pwede, lechon. Sa-standby mo lang. Oh. Ano siya, tropa? Mami lechon. Hindi, ano po siya? Oh, Chili garlic. You know. You know. Hmm? Panalo yung sabaw. Hmm. No? Wala, yun ang goods na goods.